अक्षत कंकु छाटी लखी रे कंकोतरी। अक्षत कंकु छाटी फूलोथी वधावी लाडकड़ीनु नाम मांडवडारो पावो तोरणिया बंधावो। मांडवडारो पावो तोरणिया बंधावो। आंगणिया सजावो दादा ने तेड़ावो काका ने तेड़ावो कुटुंबड़ा तेड़ावो साकर वहचावो। कुटुंबड़ा तेड़ावो साकर वहचावो। पत्तर जड़ छंटावो अक्षत कंकु छाटी फूलोथी वधावी। मामा ने तेड़ावो मासा ने तेड़ावो मोसाड़ा लैयावो पाने तर लैयावो। मोसाड़ा लैयावो पाने तर लैयावो। जेनी ने शणगारो अक्षत कंकु छाटी फूलोथी वधावी। कोई बाने तेड़ावो बीराने तेड़ावो
ખોડિયાર માતાજીની અસીમ કૃપાથી મુકામ પડવા નિવાસી હાલ સુરતથી નિકટન અખંડ સૌભાગ્ય માયાબેન તથા બાબુભાઈ માવજીભાઈ બેલડિયાની આત્મજા ગોપીના શુભ લગ્ન સંવંત 2082 ના મહાસુદ આઠમ ને સોમવાર તારીખ 26/1/2026 ના રોજ શુભ દિને સાંજના તોરણ નિર્ધાર્યા છે। તો આપના સુપુત્ર ચિરંજીવી હેમિનની જાડેરી જાન જોડી વેલાસર પધારશો। બેલડિયા પરિવારના જાજાથી જય શ્રી કૃષ્ણ વાંચો। જય શ્રી કૃષ્ણ। વધાવી અક્ષત કંકુ मैनू रब मिलया सब मिलया जब तू मिलया मैनू हज मिलया रज रज मिलया मैनू जब मिलया है तू। मैनू रब मिलया मैनू सब मिलया मैनू जब मिलया है तू। मैनू हक मिलया रूह तक मिलया मैनू जब मिलया है तू। तेरा होना एक सपना लगदा बस एक तू ही अपना लगदा तेरे बिना हुण नहीं जी लगना वे ओ सोहणिया।